Hello guys, in this video I'm going to explain about application of recombinant DNA technology in production of insulin. Okay, so what is insulin? Insulin is a hormone produced by organ pancreas in our body. Okay, now insulin is a type of hormone to be used to convert glucose into glycogen in our body. Okay, so in the production of insulin is done in a lab. So that's why kita sebut itu sebagai in vitro process. So di dalam lab, in the lab they are going to use mRNA. Okay, so let's say dalam diagram saya ini saya ada tunjuk lukiskan ini ialah cell in pancreas. To be specific, cell itu kita panggil beta cell of islet of Langerhans. This is the cell that produce insulin. Okay, now dalam sel ini, ini ialah nukleus, dan dalam nukleus ada DNA. So this DNA will undergo transcription process and produce mRNA. Okay, in the isolation process, they will isolate the mRNA from the cytoplasm. Okay, isolation. Ini bawa keluar dan letak di dalam test tube. Okay, now persoalannya ialah kenapa mesti isolate mRNA? Kenapa tidak isolate DNA ini? Kenapa isolate mRNA? Why? Why? Because mRNA ini only contain exon. What is exon? Exon is the coding sequence that code for the production of insulin. Sebab mRNA kita ambil dari sini tadi, it already undergo RNA splicing, RNA processing dari nucleus. Okay? So, let's proceed to the steps in production of cDNA. Production of cDNA from mRNA. Now, in the production of insulin in the lab, untuk buat insulin dia perlukan cDNA daripada mRNA yang kita extract tadi daripada cytoplasm of the cell. Okay, mRNA ni kita tidak boleh terus guna untuk buat itu insulin. mRNA ni mesti tukar kepada DNA. Okay, so macam mana untuk buat DNA daripada mRNA di dalam lab? Okay, look at this diagram. Sekarang ni kita ada mRNA, and untuk kamu mungkin masih ingat mRNA ini adalah single stranded structure, single strand macam ini. Dalam silibus kita kan tidak perlulah tuliskan apa dia punya base sequence di sini.
cukup untuk kamu tahu yang mRNA ni macam ni lah, single stranded. Now, mRNA ni kita akan buat dia punya cDNA. Kita buat dia punya pairing di sini. So, untuk mRNA menjadi DNA, okay, ini lebih kepada macam reverse process of transcription kan. Sebelum ni kita belajar macam mana DNA jadi mRNA through process of transcription. Tapi sekarang ni kita reverse process tu mRNA menjadi DNA. So untuk ini kita perlukan enzim called as enzyme reverse transcriptase. Function of this enzyme is to synthesis this one. So dia akan enzim ini, okay, by using mRNA as template, dia akan buat ini strain ini, okay, adding complementary bases, bases, and then jadilah complementary DNA. C here stand for complementary. Jadi sekarang ni complementary DNA ni dia sudah ada semua information yang ada pada mRNA, dia sudah copy. Now sekarang ni bila sudah ada cDNA, mRNA ni tidak perlu sudah. So this mRNA needs to be degraded or remove. You're going to remove the mRNA. Buanglah. So to remove the mRNA, we will use the mRNA degrading enzyme. Okay. So bila tiada mRNA, apabila mRNA ni sudah hilang, tinggallah cDNA ni lagi. Dan cDNA di sini macam yang kamu nampak. Now cDNA ni single stranded pula sebab tadi mRNA sudah tiada. Single stranded cDNA here. Tapi oleh sebab cDNA, DNA ni kan tidak boleh wujud dalam bentuk single strand. DNA mestilah double stranded. So that's why dalam step yang seterusnya, we are going to add enzyme called as DNA polymerase. Dan kamu mungkin masih ingat function of DNA polymerase is to add DNA nucleotide into the template kan. Okay, so in this case, in this situation, dia punya function pun masih sama. This DNA polymerase is going to synthesis the second strand of the cDNA. Jadi kalau tadi cDNA single strand, sekarang di cDNA sudah jadi double stranded cDNA. So inilah yang kita mau, the cDNA. This cDNA is going to be used in the next step in gene cloning to be used to produce the insulin. Okay? Alright, so I hope you can understand this part. Thank you.